Hola, probando. 1, 2. Testing, testing. 1, 2. Hola, probando. Ok, vamos a empezar. Aquí estoy con café en mano. Espero que me puedan oír. No sé si hay personas actualmente mirando el vídeo. Creo que lo puedo ver aquí en estadísticas. I'm not sure if here's someone seeing this video, so I had in mind to do this in Spanish and English at the same time, so I don't have to do this video twice. So la idea de hacer el vídeo en español y en inglés simplemente por no estar haciendo el vídeo dos veces y no voy a decir perdiendo el tiempo, pero para hacerlo dos veces. Pero bueno, vamos a empezar. Comencemos. So let's get started here. Aquí estamos en el GitHub, en DTails. Realmente esto es una herramienta la cual nos va a permitir editar los live CDs de Debian, ¿ok? Basados en Debian. Sí, como ya pueden saber, quizás saben, Ubuntu, pasos, que es el cual estoy utilizando yo ahora mismo, está basado en Debian. Entonces todos los sistemas basados en Debian, bueno, Tails por ejemplo, vamos a poder remasterizarlo, editarlo con esta herramienta. So this is a tool that we do a remastering for our Debian-based live CDs. So as you probably know, Ubuntu, Tails, pasos is based on Debian. So that could be, this tool will help us to modify those images quite easily, I would say. Nada, lo que acabo de decir es que lo mismo que dije anteriormente, pero nos permite editar, añadir los software que nosotros queremos de una manera mucho más fácil. Entonces vamos a comenzar por aquí. Tenemos DTails, la imagen principal, la licencia GPLv3, está mayormente basado en Python y Shell. So this is the main image license, which is GPLv3, and then the languages, program languages used are Python and Shell. I will show you in more detail Python and Shell scripts and what I have there. Voy a mostrarles a ustedes próximamente lo que tengo en Python y Shell, porque yo realmente no modifico a bajo nivel en lo que son las imágenes o el software, y ningún binario de hecho. Todo está basado en scripts y ya programas que están creados por la comunidad, ya testeados, así que lo pueden verificar. So this is mainly made with Python, Shell, and with software already created, the scripts that you can check, verify. I haven't modified any binary by myself, even though I haven't tried to modify or create any low-level program to modify any software or binary. Here you can see that in a few minutes. So about sobre DTails, es una herramienta que nos va a permitir editar los sistemas operativos basados en Debian que son live, como Tails, aquí puse el ejemplo. Entonces DTails no es una distribución, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? So DTails is a tool to add software in Debian-based live images like Tails. As I mentioned before, Tails can be also with Ubuntu, even Debian, pasos, whatever. So DTails is not a distribution. So I have no intention to create a distribution. So I only have intention to create a software that helps us to modify our images. Aquí después tenemos lo que son los paquetes necesarios. Esto está basado en Debian-based images, en imágenes basadas en Debian. Y estos son los programas necesarios para poder ejecutar DTails, ¿okay? Mayormente Python 3, TK es lo que uso para la interfaz gráfica, PIL, Image TK es para las imágenes,
Y después PyUDEP está para leer lo que son las conexiones con el USB y demás. So those are the packages needed here. Give me a second. Un segundo, voy a cerrar este master. Está saliendo muchos pop-ups. So those are the main packages needed to have DTails running, up and running. So this Python 3, TK, and then PL, and then also PyUDEP. Those are mainly for DTails graphic user interface, in this case TK. Also the image TK, which is for the image I'm showing there, and then PUDEP are made for the USB connection. It detects when I connect one device and so. Entonces, bueno, esta última parte creo que no la dije en español. El PyUDEP nos va a ayudar lo que es obtener cuando nosotros conectamos o desconectamos un dispositivo USB, ¿vale? Entonces, comenzando, aquí clonamos el repositorio. So here we clone the repository. Entonces nos vamos a ir al terminal. Aquí me olvidé de poner lo que vamos a ir haciendo, ¿vale? So the plan is to paste. I think I can. No sé si lo copio o no. I don't know, but I got issues with my mouse here. Tengo problemas con el ratón, no sé por qué. Paste. Lo estoy copiando y pegando para que vean que no estoy pues haciendo la mano o modificando cualquier cosa sin que ustedes lo vean, ¿vale? So I'm copying, pasting everything, so you can see I'm not modifying anything here. So we are getting into DTails. Nos vamos adentro del directorio DTails. No te quieres abrir porque vale, está lo ok. So once me olvidé de los paquetes, aunque ya los tengo aquí. First, sorry, I completely forgot. So primero tenemos que instalar los paquetes necesarios. Primero lo instalamos, en mi caso ya lo tengo. So first we have to install these packages, those packages. So I already have it installed. For that reason I completely forgot. So entonces por eso me olvidé de ponerlo. So we are going to run it with sudo /details py. Y aquí, como pueden ver, ya tenemos nuestra interfaz gráfica. So here, as you can see, we have here the DTails graphic user interface, in which we have here a remastered Debian based image with DTails. Aquí lo que podemos hacer es seleccionamos una imagen que ya la tengo yo descargada previamente. Entonces nos vamos aquí en Tails y aquí tenemos tres opciones, ¿vale? Realmente, si no me equivoco, la segunda y tercera son las mismas, pero bueno, en la primera, so in the first one, lo dije en inglés, we have three different choices. The first one is for USB sticks, the second and third is for DVD and virtual machine. So if I'm right, those should be the same, so I will explain soon. Entonces la idea de descargarlo aquí, como pueden fijarse en la parte inferior, bueno, vamos a ver si puedo copiar el copy link. I'm copying the link, so we are going to get here the .emg, okay? So this could be, as you can probably see here, aquí si se fijan, estamos obteniendo, cuando es para el USB, la imagen es .img, ¿vale? Cuando es para DVD, el cual no nos va a permitir tener persistencia, es un .iso, como pueden fijarse en la parte inferior. Copy link, pegamos, como puedes ver, .iso. So as you can see here, with DVD we can't have persistence. I mean directly in that device. So as you can see, the main difference is .iso and this one is .emg. Okay, so now, ahora sabiendo esto, lo que vamos a hacer es descargar el .img. So knowing that, we are going to download this .emg. We click on it.
Okay, not found. But I already have it, so that's probably the issue. Give it a second. Okay, so we are going to go to our download directory. Okay, so this, I have downloaded this image a couple of days ago, and seems like we have a new image. So anyways, you can check and you can see that we are going to get it working without any issue. Como se pueden dar cuenta, aquí yo tengo un punto 5.11 IMG, el cual descargué hace un par de días, y el 5.12.ISO lo descargué hoy, de hecho hace un par de minutos. Entonces por eso puede que haya confusión. Pueden fijarse ustedes allí, pero todo va a funcionar sin problemas. Lo que vamos a hacer es instalar o configurar primero el punto ISO. So first we are going to use the .iso file. We click on it, and as you can see very fast, once we click on the file image, this is the root, we can go back, go forward, and we can now check what we want to have or what we don't have to remove. Aquí podemos, en esta columna, seleccionar lo que queremos instalar, y en esta de aquí lo que queremos eliminar, ¿vale? So yo creo que ahora en este paso, so I think in this step I'm going to open a new tab to explain this in code way. So I don't know if I have here Beam. No? Okay, give me a second. No sé si tengo Beam, lo que voy a hacer es instalarlo. Aparentemente no lo tengo. Este es mi primer streaming, así que no sé cómo va a salir. Café en mano. This is my first streaming, so I don't know how it goes. And I have coffee in my hand, so let's see how it goes. Yes. So with ls we can check and we can see here what we have, which is one is comments.py, .files, DTails, py, emg. This p cache starts once we start the DK, so the graphic user interface, and then the readme. So estos son los archivos que tenemos, commands, details, readme, realmente son los archivos. Después en .files, emg, img y pcache, nosotros aquí tenemos esto es un directorio, y dentro tenemos otros archivos, los cuales explicaré próximamente. So first we're going to go to details.py. Nos metemos dentro del archivo de la interfaz gráfica. Nos metemos en el graphic user interface. We are here. Aquí estamos en la interfaz gráfica. So this mainly all we can see here. Mayormente todo lo que estamos viendo en esta interfaz de aquí viene del código de donde estoy actualmente. So where I am right now is all that we can see here on the right. So the graphic user interface. So this is a tab 1. In the tab 1 we have here select image. The image, which is all we can see here, is this part. All we have here is this part. So lo que pueden ver aquí, esta es la imagen en la parte superior, la inferior tenemos el texto, como pueden ver. Después aquí tenemos, so here we have share with chroot. Esto va a comprobar si tiene un directorio, y si el directorio está, me lo va a mostrar, y si no está, no me lo va a mostrar como ahora, pero ya se lo voy a mostrar próximamente. So this is kind of hidden button, which is not right now. It's going to check if share with chroot is created. In case not, it's going to don't show the button. So I'm going to explain this later. Después tenemos aquí una barra horizontal, la cual es esta. So here we have our horizontal line. Then we select the image, and here when we press, we are calling the select file function. Cuando nosotros seleccionamos este botón, lo que va a hacer es llamar a esta función select file, ¿ok? Y aquí abajo nos va a mostrar dónde está la ruta. So here we are going to see and check the root of that image, right? So now I'm going to check what is that select file.
So here's the function. Esta es la función que está buscando el archivo. Esta sería, yo no sé si tengo que hacerlo más grande. De pronto no lo pueden ver ustedes. I don't know if I have to make it bigger or no. But anyways, this is the path. We are going to find a .iso and .emg file. Then this is the file path, and yeah, that's all mainly. That's all. Then let's go up. The second tab. Okay, tab 2. Okay, up. So here we have all the text mainly here. Aquí tenemos el texto en la parte superior. Luego tenemos la línea, etcétera, etcétera. Como pueden ver, después tenemos un frame, un apartado a la izquierda, otro a la derecha. As you can see here, we have two columns. So we have on the left one where are all the software we are going to install, and then on the right all the software we are going to remove. Aquí tenemos en la izquierda todos los programas que vamos a instalar y a la derecha los que vamos a eliminar. ¿Okay? Antes de continuar, como ustedes quizás puedan saber, este de Ian Coleman realmente es un archivo HTML, ¿ok? En el cual dentro tiene distintos JavaScripts y demás. So as you can probably know, Ian Coleman file, which is .html, is a unique file in which inside it has their own JavaScripts and so. And for example, hodl and RoboSat, which is less than 1 megabyte, that is a real link to like shortcut link. Esto hodl and RoboSat, como pueden saber, no tiene una aplicación realmente, sino es un acceso directo a la web. So before continuing, I would like to show you, because we are here, a new tab. Yep. Una nueva tab. Vamos a ir aquí a .files and then .desktop. Vamos aquí a punto .desktop. Bueno, realmente es .desktop, ¿sí? Y aquí dentro van a estar como pueden ver aquí, Sparrow Desktop. Esto vendría siendo como los accesos directos que siempre vemos en el escritorio de DTails, por ejemplo, cuando iniciamos el sistema. So those desktops are like the icons you see when you boot your DTails. So we can check that internally. For example, hodl. And as you can see here, we have the hodl comment name execute. So as you can see here, we are going to execute Tor browser, and then we are going to call this hodl.com. Como puedes ver, aquí estamos llamando al navegador de internet Tor y le vamos a decir que vaya a la web hodl.com. Automáticamente va a traducirlo ya desde la parte de hodl y nos lo va a devolver en onion.onion. So we are going to get back that onion URL there. The icon category startup, and this is mainly that file. So if you want to check, for example, let's check Sparrow. Vamos a ver Sparrow ahora. Aquí, como pueden ver, Sparrow está en /opt/sparrow/bin. Como puedes ver, as you can probably see here, Sparrow is in /opt/sparrow, and then we are going to call this Sparrow directly from there. Como puedes ver, nosotros estamos lanzándolo directamente desde esta ruta a Sparrow. ¿Por qué? Pues porque realmente Sparrow lo hice para coger todos los archivos y meterlos dentro de OPT en vez de utilizar el .deb que viene por defecto. Se puede utilizar los dos sin ningún tipo de problema, pero yo quería comprobar el tema de la reproducción, ¿cómo sería en español? Para verificar y para que ustedes puedan ver de que el hash es completamente igual a, si no me equivoco, con los .deb también, pero eso lo vamos a ver luego, que es algo que no he hecho hasta el día de hoy, pero lo vamos a ver juntos. So I made this in the way that we get the Sparrow package, we unwrap directly from the file,
and then we put in /opt. Then I did in this way because I wanted to check and verify the hashes that are reproducible in some way. We can do it with .deb files, but I just wanted to check and double check that twice. So voy a tomar un poco de café. I'm going to get a bit of coffee. Okay, I'm here. So, entonces comenzamos por aquí. Aquí tenemos el nombre, el icono, la categoría. Y bueno, en resumen esto simplemente es el archivo que va a llamar hacia esto, ¿vale? So in short, this is the main part you would like to know, I think, which is exec. So when we execute this file, it's going to call this, okay? Esto es mayormente lo que quiero que vean y comprueben ustedes, que es que cuando nosotros ejecutamos el archivo, lo que va a hacer es llamar a la función que hayamos puesto aquí, al software o cualquier cosa, ¿vale? Yo creo que está bien que se los muestre porque en definitiva ustedes pueden comprobar por vuestra propia cuenta lo que está pasando aquí. So I made this in the way that I wanted to explain that you can check everything I'm doing here, and yeah, you can be sure what's going on there. Then go back, logos. Here are located the images of the logos or the logos of each software or website. Aquí realmente están dentro de logos están las imágenes de cada uno de los programas que están instalados. No de todos, porque por ejemplo, ¿cuál es el que falta aquí? Los de Noster, no, si están aquí. .desktop. Aquí había uno, Bitmain, Hodl, Mempool, Robsats, Sparrow. Sí, Sparrow, si no me equivoco. O lo había puesto. Sí, Sparrow, por ejemplo, no está y lo coge directamente de lo que les había mostrado anteriormente. So this is mainly the few images that are located here, like logos. Then menu. So in menu, here, this time I'm going to use cat. So in menu, we have the Bitcoin menu. Okay? And then we have the Noster menu. So it's cat, Noster. Entonces aquí también tenemos el menú, ¿vale? Este es el menú realmente de Bitcoin y aquí abajo tenemos el menú de Noster. ¿Por qué? Pues porque realmente estamos creando un submenú, el cual se llama Bitcoin y dentro está Sparrow, Electrum, BISC, Mempool, Robosats, Hodl, Pip 39 IAM. En caso de que nosotros querramos instalar solamente uno, aparecerá uno y los demás pues no van a aparecer simplemente. So in case you want to install only one or two of these softwares or links or URLs, we are going to see only what we choose. So the rest are going to do not appear at all. Lo mismo con Noster, y aquí lo pueden ver ustedes, ¿vale? And then in scripts, y ahora en scripts, esto es para montar BISC, ¿vale? Y este sería, so this is to set up BISC based on the BISC website tutorial that they have. Esto es para configurar BISC en la manera de que ellos han querido hacerlo. So let's do DuckDuckGo.com BISC door. No, I think it should be with tails in that case. Debería de ser con tails. Okay, here, this part. Esta es la parte que estaba buscando. Entonces, basado en todo esto que tienen ellos aquí, yo he cogido el script, lo he modificado un poco. ¿Modificar el qué? Se estarán preguntando. Pues bueno, realmente el paquete no lo estoy instalando desde aquí, así que lo he eliminado. Y luego el Authentication Cookie, lo que va a hacer es cambiarle le va a cambiar la, ¿cómo se llama? Lo que va a hacer es cambiarle los permisos de este archivo. So I have mainly removed this part and this part because I do that once it's already installed. This script goes in a different place independently. So I do not install
the bisc directly from here. So I'm using another script. Okay, so I will show you later. Esto se lo voy a mostrar yo después. Okay, pero para que ustedes vean que yo me he basado en lo que viene siendo un tutorial oficial, ¿vale? Web oficial. I have based only on the official website, no more than that. Okay, y como pueden ver, pues este sería el contenido, ¿vale? Si lo quieren verificar. So if you want to verify this, you can check by yourself in setup_bisc. Ahora vamos hacia detrás y and then in images we have only the things for the graphic user interface. Y aquí dentro de IMG tenemos todo para la interfaz gráfica. Ok, tiempo de continuar. So time to continue here. Vale, so go. The third tab. No lo tenemos. Choose the name of the device. Sí, vale. Esto vendría siendo la siguiente parte. So the tab number 3 is where we are going to choose our pen drive. But here goes the trick. Isn't a trick, but... Y aquí viene ahora la cosa. Y es que en el apartado número 3, I haven't followed this at all, so no he seguido esto realmente. Aquí hay una diferencia cuando elegimos los puntos ISO y los puntos IMG, ¿vale? Los puntos ISO no tienen persistencia, so that ISO doesn't have persistence. And once we build with DTails, we are going to get a DTails.iso file. Si nosotros lo creamos con un punto ISO, vamos a obtener un punto ISO en el mismo directorio donde estamos actualmente nosotros. Y luego, si lo queremos con persistencia, vamos a tener que utilizar los puntos IMG. So if you want to have persistence, you have to choose that .img file. And then we are going to be redirected into the third tab. So in our case here, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros elegimos el punto ISO, ¿vale? Si ahora yo elijo Sparrow Wallet y voy a eliminar GIMP, una cosa aquí que hice que es una chorrada, pero como pueden ver el icono cambia a una X y cuando los ponemos encima de Noster cambia el logo también, el icono. Pero bueno, so I did a thing here which is that changed the icon of the mouse, but it's for enjoying the time. So we are going to click in build. Ahora vamos a pinchar en build, crear. Bueno, primero voy a abrir el terminal, build, y como pueden ver, lo voy a hacer aquí pequeño, si me deja. Ahora, as you can see here, we have the starting and downloading. Como puedes ver aquí, ahora mismo está iniciándolo, está descargando, que en nuestro caso hemos elegido Sparrow. So as you can see here, we have start, we have download, or it's doing right now. It's only Sparrow, okay? The rest, we are not going to have it inside the image, the final image. And then we are going to remove GIMP because I don't want to have more 90 megabytes. Next step, modify that ISO and adding new configurations. So this part is mainly okay, takes time because it's getting all the cores. So let's see. Okay, Sparrow. This is to print the functions with colors. Then here, chroot. I'm going to show you this soon. So here is the Sparrow wallet. It's going to check if I already have shared with chroot on it, and then we're going to add script config, which is the function into the file to create or install Sparrow. Aquí lo que vamos a hacer realmente es verificar si está el archivo creado dentro del directorio share with root, chroot. En caso de que esté o no creado, pues va a ser esta función o no, ¿vale? Como no está creado, lo que hizo fue descargarlo. Because it wasn't already downloaded, I download. So I'm getting that from GitHub Sparrow Wallet, Sparrow Release Download. And then here's the variable of the version, which is declared here. Y aquí está la variable declarada con la versión, que es la 1.
7.4, que creo que hace unos días salió una nueva, pero tengo que actualizarlo. O pueden ustedes subir un pull request. So I haven't already updated that. You can do yourself if you want, update, or even do a pull request to me. So. Entonces aquí lo siguiente, vamos a añadir el script. Aquí si se fijan, hace un tar, lo que va a hacer es descomprimirlo dentro del archivo de temporal files, en /temp. Bien, y aquí después lo va a eliminar. Muy bien. Subprocess. Esto lo que va a hacer es copiar lo que tenemos dentro de .files, .desktop, lo que les enseñé anteriormente, Sparrow Desktop, y lo va a meter en share with chroot. And then, y luego lo que va a hacer es copiarlo de, si se dan cuenta, esto es un subprocess, esto lo va a hacer en el host, y esto lo va a hacer dentro del chroot. As you can see here, this is add script config this is what is going to be done inside the chroot. Okay, that is where we are going to modify our operating system. And then inside subprocess run, that is all that is going to have and happen in our host machine. And then we are going to add script config on it. I'm going just to check here Twitter, and in case someone has write something here. Okay, vamos atrás. Okay. Vale, so okay, let's continue. And this is prior and so on. Let's check here if we got something. Okay, still modifying the image. It's taking longer because in this machine I have not that much RAM and CPU, so it takes time. I usually, when I do in my main machine, takes around 4 minutes to do everything. Esto realmente está tardando porque yo lo estoy haciendo desde un equipo con muy pocos recursos, quizás creo que tiene 8 de RAM. Realmente está virtualizado, ¿vale? So I'm really virtualizing this in VirtualBox because I haven't found another good way to share everything with the OBS sharing, and I'm new with this streaming thing, so soy nuevo en el tema del streaming. Tampoco quería mezclar otro el PC que estoy utilizando para esto, y esta es la idea. So I didn't want to mix this PC with this streaming thing, so that's the main idea. So I'm going to split or change from the part I was showing you the details.py. Voy a cambiar de, antes le estaba enseñando a ustedes el details.py y les voy a enseñar lo que está haciendo, ¿vale? Que es el de los comandos. This is all what is going to be happen from host to our modified version of this operating system. Esto es lo que va a pasar realmente dentro desde el host, o sea, desde nuestro equipo, el primario, hacia la imagen que vamos a modificar. Lo podemos llamar otro equipo porque realmente estamos emulándolo dentro de una jaula. So we can call it as software modifications or even other system, because we are going to grab or we are going to put this modified version of our image inside a jail, a CH jail. Okay, so as you can see here, we are going to create ISO mounted and future ISO, and then if the file is .iso, we are going to mount it in a loop ISO, and then ISO mounted. So we are going to mount it in ISO _ mounted. Lo que vamos a hacer aquí es montar el punto ISO con un loop utilizando este comando dentro del directorio ISO mounted, ¿okay? Que sería como ISO montado, algo así. Y luego tenemos el punto img, que es sudo mount -o loop offset, y luego vienen estos números, que esto es algo que voy a explicar ahora. Y luego tenemos aquí el mismo directorio. So here, in case we have the .img, we are going to do sudo mount -o loop, and then as you can see here, we have the offset, and this is because of the .img file. It doesn't work in the same way as .iso. I'm going to explain that soon. Then the ISO, and then the ISO is going to be mounted in ISO mounted. Okay.
all of those are going to be read only, okay, because we can't really modify directly. Todo esto lo vamos a montar directamente como archivo de lectura, porque realmente o directamente no podemos modificarlo. So we can't really modify it directly, so that's the plan. So here, ahora aquí lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter dentro de ISO mounted, ¿vale? Y va a pasar todo a future ISO. Lo va a copiar de ISO mounted, lo va a meter en future ISO, pero va a excluir el squash file system. So here with rsync we are going to put all from ISO mounted, which is the ISO image, and we are going to put in the future ISO, but we are going to exclude this file system, that squash file system. Aquí lo que vamos a hacer es excluirlo, ¿vale? So we are going to exclude, we are not going to have it here, no lo vamos a poner en future ISO. Then we are going to uncompress squash file system. Aquí es donde está el sistema, lo vamos a decir descomprimir, ¿vale? Sí, descomprimir, vamos a decir. So we can call it as in a way as it was compressed, so we're going and compress, which is this file is read only, okay? Este archivo es no this is the software, this one I mean. Este archivo es de solo lectura, por eso nosotros podemos leerlo, nosotros lo vamos a leer, lo vamos a modificar y después lo vamos a encapsular de nuevo. So here we are going to unquash file system, so we are going to get what it have inside, even though it's read only, and we are going to modify it, okay? So then we rename, because it's going to create this automatically. Como va a crear esto automáticamente, el nombre cual se llama squash fs menos root. Lo que voy a hacer es cambiarlo a system to edit. I just modify this squash fs root to system to edit. I did in this way because I think it's easier to understand what is going to happen here. Yo creo que lo hice de esta manera para hacerlo más entendible para los técnicos y no tan técnicos. The next step, we are going to mount this run from the host and /dep from our host, and then we are going to put in system to edit run and then in system to edit. Lo que vamos a hacer aquí es montar barra run y barra dep, ¿vale? En nuestro dispositivo, no, en nuestro chroot, ¿vale? En nuestra jaula. Lo que vamos a hacer es linkarlo para poder emular de cierta manera una máquina que está corriendo actualmente, ¿vale? So this is mainly made to get started with the chroot and be able to use some programs on it, okay? I don't go any further with this because if you are not technical, you can't get that this can be a mess or can be too much for you, because it could be quite hard to understand. Entonces esto de aquí no lo voy a explicar con tanto detalle porque quizás es un poco complicado para las personas no técnicas, ¿vale? So in case you wanna have more information, you can search online, or you can even write to me or whatever you would like to, okay? I'm happy to answer your questions. Si igualmente tienes preguntas con esto y quieres saber algo más o te quedas con la duda, puedes buscar por internet o me contactas y estaré encantado de responderte, ¿vale? So, okay, continue. Vamos a ver cómo va esto también. Just we're going to check. Okay, still. So, mount. We are going to mount share with chroot. Okay, lo que vamos a hacer es montar share with chroot y lo vamos a meter como si estuviera dentro de tmp. Okay. Esto va a emular el archivo temporal de la jaula y lo está linkando a este que está en nuestro host. So here we are going to link from our host the shared with chroot to the system to edit /tmp. This is going to emulate somehow the temporal directory inside our chroot, and then probably you are wondering why. Entonces a lo mejor te estás preguntando por qué. So the plan is, okay, now as you can see here, I got this part here, which means that
did everything. Details, image created. Okay. Done, image mounted. If we go bit up, voy a ir un poco hacia arriba. Como se dieron cuenta, ya terminó. En la derecha me mostró el apartado About. Esto también me lo copia si le hago clic, ¿vale? El apartado About. Vamos hacia arriba. Ok, entonces en esta parte termino de aquí. Vale, esta es la parte de Sparrow. Vale. Aquí terminó en la parte que les mostré anteriormente. Coge Sparrow y lo empieza a instalar, ¿vale? A meter los archivos dentro del sistema. Vale. Yo creo que yo estoy... Déjame un segundo. He hecho tantas modificaciones. I have made many configurations, many changes here that I think I don't know how we get in Sparrow, if with that depth or not. No, with this target. Okay, target. Okay, yeah. I was wondering why that's what this here. But anyways, that's going here. Sparrow lib runtime. Okay, then we have here squash file system, and then here we are grabbing it. Okay. Aquí lo que estamos haciendo es metimos Sparrow dentro del sistema. Vamos a obtener este, ¿vale? Este unrecognized theme. Vamos a obtener este mensaje y no es un problema, ¿vale? Esto es como un bug, un pequeño fallo que se sabe que está. Si lo buscas por internet, pues lo puedes encontrar, que es porque nosotros lo estamos haciendo con scripts, ¿vale? No lo estamos haciendo el prompt nosotros mismos por nuestra propia cuenta. So this is a known, let's say, issue, but isn't an issue, it's a bug, because everything is working, it's fine, and everything works fine, okay? It's not a problem. So this is a known bug that you can find online, and this is because we are mainly made everything from scripts. We are not doing by hand in terminal and so, and for that reason we get this bug. Y ahora lo que estamos haciendo aquí es crear el squash file system. So here we are going to create a new squash file system from our I will show you. Script. Okay, this is build ISO. Run chroot system. Okay. Esta parte yo me la salté antes. I split this part before. I have been moving forward and backward. So, voy a explicar esta parte de primero. I'm going to explain this part also before continuing, because I would like to show you everything here, what's going on here in this part. So we mount it as I commented before, and then we remove here all the history we have used, and we exit from the chroot, and then we get into the chroot, into the jail, and run the script to install or remove packages. Aquí lo que hacemos, una vez que estamos dentro nuestro host, con este, aquí es donde me quedé anteriormente, está el TMP, que es lo que vamos a emular, linkar, y una vez que estemos dentro, le vamos a decir que dentro del script te meta elimina el historial, y salimos. ¿Por qué quiero eliminar el historial? Porque una vez que nosotros creemos el archivo principal, o sea, el .iso, o lo metamos dentro del pendrive, no quiero que aparezca lo que hemos hecho anteriormente en el historial, ¿vale? Esto es algo que se hace comúnmente, así que no hay problema. En caso de que ustedes lo quieran tener por cualquier motivo, pues simplemente comentan esta línea y ya está. In case you wanna have, for whatever reason, all the history, what have happening here, you can only add a hashtag here. This comment this line, and that will be all. Then we are going to exit, salimos de aquí y vamos a meternos dentro de la jaula. So we are going to get into our chroot, okay? Yes, so then we are going to build our ISO. Vamos a montar la imagen, ¿vale? So here, este es el mensaje que les mostré anteriormente. Lo que va a hacer es crear el squash file system,
Esto es, this is what we did before. We are going to, we unwrap the file system, or unzip, let's say, and now we are going to do to zip again, or we are going to create that again. Entonces lo que vamos a hacer es crearlo otra vez. We're going to grab it from system to edit, desde system to edit, ¿vale? Y va a crear este archivo. So from system to edit is going to create this file system.squash.fs, okay, which is read only. Lo que vamos a hacer es encapsularlo de nuevo, todo lo que hemos modificado, y lo vamos a meter aquí en file system.squash file system, okay. So the next step is going to move file system.squash.fs into the future ISO /live/. Lo que vamos a hacer, el siguiente paso, es meter el archivo modificado del file system.squash.fs y lo vamos a meter dentro de future ISO/live, ¿vale? Siguiente paso, vamos a crear el punto ISO final. Una vez creado, a la hora de la creación, si es un punto ISO, lo que va a hacer es crear el punto ISO, ¿ok? Y luego utilizar el ISO hybrid DTails ISO. Lo que va a hacer es meter en la cabecera del ISO todo lo necesario para que sea booteable desde un CD, un DVD, pero no un pendrive. Son diferentes. Pero luego, si tenemos un punto IMG, aquí nos va a aparecer el texto de Please follow the Graphic User Interface Instructions. Esto es para seguir los pasos. Si se dieron cuenta de este apartado de aquí, saltamos a este. Este está deshabilitado. Okay, so here, once we are going to build the image, we have that ISO and that EMG. So in case you have an ISO, we are going to create with gen ISO image and at that details that ISO from future ISO. Esto es algo que no lo expliqué en español, que lo vamos a crear desde future ISO, future ISO, ¿vale? Desde aquí vamos a crear el ISO. Todo lo que vamos a tener dentro del archivo final está dentro de future ISO. All we are going to have in our .iso is coming from this future underscore ISO, okay? Then we run ISO hybrid details.iso because in the headers we have to add there some let's say flags to get able to start it in the good way, but we can't have it from USB drives. So for that reason, in the EMG we have here a message which is please follow the graphic user interface instructions. So because we already have it, we have here the image created, as you can see here. Como puedes ver, nosotros tenemos ya el punto ISO creado. So I'm going to explain you and show you how to do with that EMG and continue with the explanations. Okay, so we are going to close it. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a cerrarlo, lo voy a abrir y vamos a hacer la prueba con el punto IMG en vez del punto ISO. Lo vamos a cerrar. Dense cuenta que aquí hay solo un botón. Take a look that here we have only one button here. Okay, we close it, and we have here details, and I'm going to do sudo details.py. As you can see here, I got a new button which is clean all build. So if we press here, we are going to remove everything. But now I don't want to do that. Como puedes ver, se ha creado un nuevo botón aquí, el cual nos va a permitir eliminar todo lo que tenemos nosotros creados en base a details, ¿vale? Ahora mismo no lo voy a hacer porque quiero explicarles otras cosas antes de eliminar nada. Vamos a checar aquí qué pasa. Vamos a ver si alguien ha escrito algo. Just going to check if someone has said anything here. Not yet. Okay, so no feedback so far. Okay, so we'll get a bit of coffee. Voy a tomar algo de café y un poco de agua también. Okay,
Ahora puedo hablar más. So now I can talk more. Yes. Now, we are going to go to System to Edit directory. Okay. Why? You're probably wondering why. So I'm going to show you what we have inside on it. System to Edit. And as you can see here, we have the whole system. Okay. We can modify it by hand if we would like to. As you can see here is root, which owns the directory. Como puedes ver, nos hemos metido dentro de aquí, del directorio, y nosotros si queremos podemos modificarlo, ¿vale? A mano, pero no es nuestra intención. Nuestra intención es siempre con chroot. Our intention is always do this with chroot, okay? We are going like emulate and be inside a running system. And that's important. Y esto es algo importante. We never connect our chroot to internet. Nosotros nunca conectamos nuestra jaula hacia internet. Siempre todo se descarga en el host y se va a pasar o copiar directamente a nuestra jaula. So this is important to know that the jail, the chroot jail is never going to be connected on internet. Okay? It always download everything from the host to the host, and then we copy somehow. Somehow no. We copy that with the bin creating in this way. Estoy diciendo de que, vale, no copiar directamente, pero lo vamos a montar, ¿vale? We really mount it, ¿ok? Lo montamos. Es como esto que realmente es aquí. So it never connects to internet, never, ever. Always from copying from here and here. Why? You're wondering. So this is because we have here share with chroot. Here, if you want, if you wish, you can go and verify hashes. Okay, so Sparrow, for example, this is the hash. You should have the same. Este es el hash. Si, quizás te estás preguntando por qué, a lo mejor lo seguiste cuando lo dije ahora en inglés. Y es que no lo he querido conectar a internet, no debemos, porque todo lo coge de aquí, lo copia directamente desde este directorio y lo monta en /tmp. Que ahora de hecho me voy a meter dentro del chroot para que lo vean. So I'm going to connect myself into that, the chroot to show you that. But aquí puedes tú, por tu propia cuenta, ver que yo no modifico nada, aquí no se modifica nada, y puedes comparar los hashes, ¿ok? So here you can compare it and do this by yourself and compare the hashes and so here and even inside the software, the final image, sorry. Then next step, the script, that's important. What's going to be happening here? Lo que va a pasar con el script dentro de la jaula. Lo siguiente es un script el cual va a exportar donde tiene los binarios, ¿vale? Sus programas dentro de la chroot y lo mete aquí. Estos necesarios, si no me equivoco, era para el Sparrow o el DPKG. Para uno de estos programas era necesario, ¿ok? So that was something important, that export path and so on. Then copy, we are going to copy from /temp. Vamos a copiar desde el archivo temporal, el Bitcoin menu, Noster menu, and we are going to put here. Lo que vamos a hacer es ponerlo aquí en este directorio, ¿vale? Después con Sparrow lo que vamos a hacer es descomprimirlo. Okay, we are going to decompress this Sparrow directly from TMP and we are going to put it in /opt. Lo que vamos a hacer es obtener Sparrow y meterlo directamente en OPT. We copy Sparrow, TMP Sparrow Desktop. Copiamos el archivo Sparrow que les mostré anteriormente y lo metemos dentro de User Share Applications. Lo vamos a meter aquí. For GIMP, we are using dpkg -r force depends GIMP. I did it in this way because with apt I get some problems, let's say, issues. That's because of the way of DTails was made for the installing and removing packages. Okay, GIMP is installed
but we are going to remove it without being outside the running machine. Okay, so that makes differences once we boot it. Aquí hay algunas diferencias a la hora de eliminar los archivos. No utilice apt-get o apt, por ejemplo, porque de la manera que está creado Tails, de alguna u otra forma, yo ya he visto cómo, pero quizás es más complicado y vamos a llegar realmente al mismo punto. Verifica los archivos, ¿vale? Y aparte verifica si estás o no corriendo el sistema. Live, me refiero, si lo está corriendo o no en Virtual Machine, si lo está corriendo en máquina virtual o no. Entonces con dpkg lo eliminamos y luego eliminamos el historial. So then we remove the history. Yes, and then we go and we exit from it. Cool. What else? ¿Dónde me quedé yo antes? Bueno, vamos a hacer una cosa. Showing repository. Este ya estaría, ¿no? Lo eliminamos. Vale, el build ya lo hice, pero bueno, lo dejamos aquí. Coffee break. Bueno, dejamos un rato, no sé cuánto llevo haciendo esto, la verdad. Y esto, pero bueno, vamos a ver ahora aquí la siguiente pestaña. Cuando creamos con build ISO, esto es para hacer la limpieza, que ahora se los muestro. Vale, nos va a mostrar esta parte de aquí. Sí, cierto, yo les iba a mostrar sudo ./DTails para meterlo con el pendrive. Okay, this is the part where I'm going to do everything with a .img file. Lo voy a hacer todo esto para el .img que va a ser instalado dentro del pendrive. Y vamos a ser capaces de meternos en esta pestaña. So we are going to be able to get in this tab here and install directly in our pendrive. We first clean all the build. Vamos a hacer una limpieza. As you can see here, cleaning everything. Wait please. This is not mounted because it was unmounted before, but just in case. And then done, image unmounted, and removing directories. Yes. Entonces, so we get here ls, and as you can see here, we don't have many of those directories that we had before. We still have details, that ISO, but we don't have system to edit, share with the chroot ISO mounted. Those were gone. Same with future ISO. Estos archivos ya no están, ¿vale? Los directorios, mejor dicho. Lo que vamos a hacer ahora es, so next step, we can select the image directly or close, open again, so we are not going to have this button here, but anyways, we can get select image. We go to DT, vamos a ir aquí, DT, descargas, si quiere abrir, y vamos a seleccionar el .img, so we are going to select the .img. Open. Okay, and the same with this part here. And we're going to add mempool and hodl but let's do a thing before continuing. Vamos a emular y arrancar directamente el .iso que creamos anteriormente. Okay, so we are going to, before doing anything else, because that will take a bit time and the CPU is going to be in 100% maybe. So I'm going to create a new, let's say, test. No, test, Linux, Debian 64, 1 GB, okay. Do not create, yes. Settings, vamos aquí a settings, aquí vamos a seleccionar el archivo que creé yo anteriormente. So we go to DT, DTails, vamos aquí, ok, arrancar. So we are going to start it. If it wants, okay, it runs. Tails. So with virtual machines, it should work anyways. Before had to be working. De esta manera pueden ver que funciona, ha funcionado, si yo no me equivoco, y lo he testeado y ha funcionado sin problemas. Pero realmente no lo hemos instalado en un pendrive.
que nos va a dar problemas. So if we install or try to install that ISO file into pen drive using Balena Etcher or whatever other software, we are not getting that working because of the partitions it needs to have, and so I ended up with another option, and for that reason we kind of split that ISO and that EMG files in that way. Entonces lo que hemos hecho es modificarlo de distintas maneras, o yo lo modifiqué para ¿cómo se llama? A ver un segundo, aquí lo modifiqué para tener el ISO sea directamente puesto en un DVD o en máquina virtual y los .img en los pendrive, el cual no va a generar un .img o un .iso, directamente lo vamos a quemar desde DTails. So we are not going to be able to get that ISO or that EMG file directly from that EMG images from DTails if we want to put into the pen drive. Okay, I ended up with the option that modify the partitions of everything. So this is the kind of the straight way of doing that. So we put everything to the pen drive with the partitions needed to get everything up and running to BIOS, BIOS and UEFI. Entonces yo terminé haciendo la parte de diferenciándolos, el .iso y el .img, de la manera de que los .iso lo metes directamente en un pendrive, lo metes directamente en un DVD o en máquina virtual. El .iso lo hacemos directamente de DTails, ¿vale? No nos va a generar ningún .iso ni ningún .img, y esto es porque directamente desde DTails va a modificar las particiones, las banderas, ¿vale? Que todo lo necesario para ser capaz de modificarlo todo. Perdón, no modificarlo, de arrancarlo en BIOS y en UEFI, ¿vale? Que son como las BIOS modernas, algo así. Ok, vamos a arrancar. Tarda porque tiene 1 GB y está virtualizado dentro de otra virtualización. So it takes longer because I have 1 GB and also I have one virtual machine inside another virtual machine, so you can imagine. But we get it, don't worry. We are going to get it. So I just saw one Twitter message from Mr. Eder. Trade-offs. Yeah. Aquí acabo de ver un tweet, ¿vale? De Mr. Eder, que realmente hace 6 minutos lo puso. Como puedo decir de trade-off, como sí, o trade-off, no sé ahora cómo sería en español, pero bueno, trade-offs. I'm going to say that in English first and then in Spanish. So I don't modify any binary. I don't modify anything directly by Tails or inside the Tails or Debian or whatever other thing you can imagine, or the main system. Let's say you have somehow to trust to the people who have made the other software. I mean, I only allow you, or I have created this software to allow you to install your favorite software. So you have to let's say, how to say that, let's say for example Sparrow. So you have to believe in what is inside there, okay, even though you can compile yourself and put inside of the modify system. Yeah, same with BISC. You are give me a second. Give me a second, please. I will get water. Yeah, I'm here. So you are trusting the BISC people, the Sparrow people. You are trusting those people. Okay. As you can see here, we have here Electrum and Sparrow here. Yep. So it works
fine, good, very good, very good to find. Then chimp, no, it's not, because we already removed it. Yep. So I'm going to end this. Power off machine. Voy a apagarlo, como vieron funcionó, arrancó correctamente, tenemos Sparrow ahí. So what is saying, lo que estaba diciendo, you have and you are trusting the people from Sparrow, from Bisq, from this file, this from me, let's say, but you can verify it. So if I change a bit, I mean a bit, no a bit as a bit, so a bit as a computer bit, you can see it, okay? And same with Briar or Noster web clients. I mean, those are links to the websites, for example, okay? But if you are trusting people that makes this, those persons that makes this software, you're not trusting on me. Okay, you are trusting on me because I'm creating this tool that allows you to do this, right? Which is fine. And I have nowadays my name, which I like. I have contributed in other programs, also on other software open source projects. One of those is SeedSigner, which I recommend you. So if I do something wrong or in the way I want, I would like to do something bad and get your things, those projects are going to be on trust somehow. So that's for sure something I don't really want to do. So you can trust on the code. And I'm not saying you have to trust me 100%, but you can trust on the code. You can see, of course, I'm showing everything. And now I'm going to explain in Spanish. La cosa, aquí nosotros estamos añadiendo archivos. Tenemos Sparrow, Bisq, tenemos Briar, y estos de aquí pues son accesos directos, links hacia las páginas web, ¿vale? Hubo una pregunta en Twitter, la cual estaba ahora mismo comentando, la cual decía, pues si podemos modificarlo o no, si lo creemos o no. Mira aquí un mensaje, vale. Lo creemos o no y demás. Ustedes realmente están confiando en lo que hay aquí en el software, ¿vale? En el software creado en las personas que crearon este software. Igualmente ustedes pueden compilarlo y meterlo dentro, ¿vale? Que no es una opción que he creado al día de hoy, pero se puede hacer. Compilarlo y meterlo dentro, ¿vale? ¿Qué pasa? De una u otra forma, como estaba comentando antes en inglés, ustedes están confiando en mí, ¿vale? Yo tengo ahora, pues, me gusta el nombre que tengo, comparto con ustedes, he ayudado por proyectos open source, software y no software, y por ejemplo, SeedSigner, ¿vale? Que como ya saben, el sistema operativo está basado en un trabajo que yo he hecho, y si yo hago algo que les va a afectar con DTails, por ejemplo, a ustedes directamente, y gente lo va a ver y este está metiendo un virus aquí o cosas así, pues mi nombre pues se va al traste, ¿no? Como feamente dicho, y yo no es lo que quiero, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no voy a decir, ojo, que confíen en mí en 100%, el 100% en mí, pero sí que verifiquen, ¿vale? Y lo que yo estoy haciendo es, pues, con honestidad y con ganas de enseñar, aprender entre todos y nada, compartir, al fin y al cabo, ¿vale? En resumen, yo les estoy dando una herramienta la cual le va a ayudar a ustedes a instalar estos softwares dentro del sistema operativo modificado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ustedes confían en lo que meten aquí, en el software que meten ustedes. No confían en mí. Realmente DTails no está metiendo ningún archivo extra, ¿vale? Yo no estoy metiendo ni modificando nada en el sistema. I'm not modifying anything in the system, okay? Everything comes from those softwares. Everything else is going to be removed when it's done, and no anything else is going to be installed on it. Nada más va a ser instalado que lo que ustedes clican aquí, o removido o eliminado de lo que ponen aquí, ¿ok? Muy bien, gracias por la pregunta. Thanks for the question there. Entonces, vamos a crearlo pues con Sparrow, Wallet, and then hodl, RoboSats, and mempool space. Echamos en build, creando, starting, downloading, bien. Y ahora está otra vez descargando Sparrow. ¿Qué pasa? Yo esto lo creé cuando estuve haciendo pruebas, ¿vale? El botón este de aquí. Bueno, ahora se quedó pillado, pero bueno. Mientras está haciendo esto se queda aquí colgado, un poco adrede, otras veces no, ¿vale? So it's kind of freeze. I made it in this way
for some reason and not for another. So just to keep you in this part all the time. So, simplemente para hacerlos estar en este lugar, no pierdan tiempo mirando a otras cosas, ya sea del GUI, Graphic User Interface, o otras cosas, ¿vale? Que estén enfocados aquí. I want you to be focused on what's going and what's happening here. For that reason, I like freeze this part. But anyways, it's getting Sparrow again because I click on remove everything, remove all build. Okay, if I copy myself, I create a share with chroot directory and I put Sparrow inside it, I don't really have to get this again. So what means? It means that if you want, you can get up and running DTails without having internet. Esto significa, de la manera en la que yo hice esto en su momento, es para que si tú te descargas de internet de una manera segura Sparrow, en el caso de que no confíes en mí, no confíes en nada, te descargas Sparrow, verificas todo el código que yo he hecho, lo metes dentro de, te creas el directorio chroot, ¿cómo es? Share /with chroot, y lo metes ahí. ¿Qué va a hacer? Meterlo directamente, de manera offline, sin internet. So if you remove everything, you create a file, okay? You create a, let's say if I can open, it takes longer, but if you create a share with chroot directory and you put inside Sparrow, yeah, from a computer, very safe computer, very safe network or whatever, with the hash already checked and everything, you can use these DTails offline. Okay, so it means you don't have to have internet to get DTails running and working. For example, Ian Coleman is getting from online from the GitHub, Bisq, and Sparrow and Briar. Okay, those three, 1, 2, 3 are getting 4 from all online websites. If I'm right, all comes from GitHub. So if you get online from a very safe computer and you put inside, you create a directory which is called chroot, share with chroot, and you put it on it, those software, you can have this running and you are able to install on your modified operating system easily, and this is another way to do it. Okay, entonces en resumen, esto es otra manera de hacerlo la cual nos va a permitir de una manera offline, si creas el directorio share with chroot, el cual es este, perdón, y lo pones aquí, ¿vale? So you put that file here, and once you put it here, you can run and do everything from scratch. Okay, do the steps. You can skip that Sparrow, or you can click, no, you should click on it, sorry, you should click on it and then build. So it's going to check, as I showed you before, if the file is already created there. Entonces lo que va a hacer es verificar si el archivo realmente está ya creado en el sistema. Como pueden ver, si el archivo Sparrow está dentro del sistema, pues nada, file already created, skipping. So that if the file is already created, you can skip it. It means, as I said, you can do this offline. Como ya lo he dicho, esto lo puedes hacer de manera offline, sin necesidad de tener internet, ya teniendo este archivo, por supuesto. Of course, you have to have this file beforehand. Okay, so what else? Okay, it's getting Sparrow is already installed here. Now in this step is creating the final squash file system. Okay, I don't remember, let me check here what else I wanted to check. I will get a bit of coffee, which is cold now, but anyways, and water. Yes, I'm here again.
Ya estoy aquí de nuevo. Bueno, aquí lo voy a comentar en Twitter, pero bueno, leyéndolo con calma. So reading that Mr. Other Twitter message which said it might be the best Bitcoin OS for privacy and OPSEC-oriented user. It's probably right. I'm with him, but I have to say that it's not operating system. This is a tool. This is a tool. We are not, or at least I don't share any .iso image. Okay, but yeah, I got the point. So thanks. Estoy respondiendo a un tweet, ¿vale? Bueno, aquí voy a poner esto. Respondiendo a un tweet que está diciendo, bueno, pues que puede ser lo mejor el mejor sistema operativo de Bitcoin para la privacidad y orientado para la seguridad y demás. Pues puede ser, no voy a decir que no, que es una herramienta, repito, herramienta, no es un sistema operativo, ¿vale? Yo no distribuyo un punto ISO, no es un fork. This is not a fork, okay, of any operating system. But yeah, thanks. Gracias, ya. Como ya dije, muchas gracias por el mensaje. Luego, como ven aquí, no se puso porque estuve tocando otras cosas, pero normalmente te manda a este lugar, ¿vale? A esta tab, a este apartado, y aquí te dice, selecciona un dispositivo de la lista, y después a la derecha va a aparecer el drive, o sea, el lugar donde está, no montado, pero donde aparece en el sistema. Por favor, verifícalo antes de continuar. Esto es muy importante. So, this is the third tab, which are going to have it. We have once we click on here, okay, in build. It haven't go directly here, but it haven't because I have been clicking over here before. So anyways, here in live install, we have to choose device from the name, from the list, and then the drive will be appear on the right. Please double check it twice, just to be safe and be careful, okay? So, ahora, lo que voy a hacer es meter un pendrive. So, I'm going to put my pen drive there. Let me see here. Device. I put my pen drive. Pongo el pendrive y hola, ¿qué te pasó? Hello, what happened with you here? A lo mejor tengo que poner otro if in a second. This happened because I'm using virtual machine, which I have tested before, but anyways, it probably takes longer. Esto es algo que no, probé anteriormente, pero por alguna razón ahora no lo está cogiendo. Voy a cambiar de pendrive. No sé si es porque estoy compartiendo pantalla de alguna manera o algo. I'm not sure if this happened because I'm sharing screen or something. I remember you that I'm doing this in a virtual machine. That's probably because of that. A ver. No. Now appears. Takes time because I'm emulating this. Now as you can see here, como puedes ver, apareció, tardó, pero es porque estoy en máquina virtual. It doesn't work like this if you run in your main host machine. Okay, this happened because I'm in virtualizing this. So I put in Toshiba. Check this. You have to check this with DevSDB. Okay, how? Just to be sure, with this sudo, you can do in sudo fdisk -al. Why? Because as you can see here, we have SDA1, SDA2, and so on. And then here we have SDB1. Yep. This is already, I have it with the last test I have done. But you will get this with SDB, SDA, or whatever, depends on your computer. And the other thing is with sudo DMSG, so you can check here that part. Okay, so you can see here SDB, so you can be 100%
100% sure that you have this. I recommend you to use only one. Put one. Remove all the pen drive and put only the one you want to install it. Lo que tenemos que hacer es verificar de la manera que les mostré anteriormente en inglés con los comandos aquellos que está en /dev /sdb. Tienen que tener cuidado porque también tenía SDA, aunque no aparece aquí, ¿vale? Debiera mostrar solamente los USBs, ¿vale? Pero en tal caso lo pones con el pendrive. And then only install to device. Ya estaría todo aquí. And formatting device. And it's going to take quite long time. I mean, from the virtual machine I tried before and it took more than 30 minutes. So I'm probably going to end this by hand because I don't think you are going to be with me more than an hour, and I think already hour went an hour. Wow, it took quite long this, but I wanted to explain this in detail. Esto tomó quizás bastante tiempo, pero quería mostrarlo en detalle qué está pasando aquí. Por eso dedicamos tiempo para ello, ¿vale? So I wanted to explain this in step by step, what is happening here, what is not happening, what's going on in detail. For that reason, I took time for it. I want you to, if you want, of course, to try this, verify. This is what is happening inside when we build and we put everything into our pen drive. Esto es lo que está pasando realmente cuando nosotros lo metemos todo en el pendrive, ¿vale? Va a crear una partición con una tabla GPT, va a crear una partición primaria de 3 GB, ¿vale? 3 GB pudiera ser más o menos, pero 3 yo creo que está bien, depende también lo que pongas ustedes aquí, ¿vale? Normalmente todo full son 2 GB y medio. So if you choose this first part is to create a partition table, which is GPT. This creates the first partition, partition, which is FAT32. El tipo de partición es FAT32. The partition is going to be 3 GB and the name is going to be DTails. Y el nombre va a ser DTails, ¿vale? Sí, lo comenté ya esto. Bien. So the name, partition, table. Then go the flags. Then we have boot, flag, hidden, flag on, legacy boot on, ESP on. ¿Ok? Esto son las banderas que los va a habilitar, lo va a poner en on. ¿Ok? Y luego lo que va a hacer es crear la partición. Esto es, le estamos diciendo qué es lo que tiene que hacer y después termina aquí por hacerlo. ¿Ok? De nuevo. Luego, a ver, los ventiladores bajaron y hizo algo. No, todavía sigue aquí. So still. And then we are going to copy the files to the device. So we are going to create a new directory which is mount _p, and then we are going to mount it the first partition. For that reason we have here 1. Por esta razón tenemos un 1 aquí porque esta es la primera partición, ¿ok? Podemos crear muchas más, pero no lo he hecho. Quizás en un futuro para, no sé, utilizar VeraScript o alguna cosa más avanzada. Ya veremos si esto gusta. So in the future, this is the first partition. Okay, in the future, let's say how goes, if people like it and so, we can even have our hidden partition made with VeraScript or whatever or the things you would like to have. So right now we have only one partition. Okay, so por ahora tenemos una sola partición. I'm emulating all that is happening in the by the default.emg, okay, directly from DTails. Esto es emulando realmente todo esto de aquí, ¿vale? Tal cual hace el archivo de cabecera que tiene el .img de DTails, ¿vale? Para los USB.img. So once we mount the device in mount P, cuando montamos el dispositivo, el flash drive, pendrive en mount P, lo que va a hacer es copiar los archivos. Ojo, take a look at this please, that we are going to copy all inside future ISO into mount P, which is going to be added in our pen drive. Why? So that means that all we have in future ISO, every single byte, is going to be inside our pen drive.
Esto significa que todo lo que está dentro de aquí, de Future ISO, del directorio este, que nosotros ya lo tenemos creado, va a meterse dentro del pendrive. ¿Qué significa esto? Que puedes verificar desde aquí o puedes verificar desde el pendrive. So you can verify from the pendrive or from here all the hashes, all whatever you would like to. And then we are going to synchronize because we don't want to lose any information, any bit or byte, nothing. And then we unmount it. Yep. So once installed, you can safely remove the flash drive, check the tab about before closing, thanks, and then enjoy. So as you can see here, is formatting, but it's taking longer than 30 minutes. Como puedes ver, tarda muchísimo, más de lo que ya dije, más de 30 minutos en esta máquina virtual. Esto sí, lo expliqué creo que en español, ¿vale? So I'm going to end this part here. Control C. I'm so sorry because I'm closing this here, but it works, I promise. La verdad que lo siento por cortarlo aquí, pero es que va a tardar más de 30 minutos en la máquina virtual. A lo mejor en un futuro hago otro vídeo corto mostrando cómo se hace en el pendrive, que es facilísimo, lo pueden hacer ustedes. So, as I mentioned, sorry because I'm skipping this part now, but it's because it's taking more than 30 minutes, 40 minutes, because I'm doing this in virtual machine. I'm going to do a video doing in my main computer or in another half, but without virtualization. So you can see that, but I promise you can do it without any problem, okay? And it works even faster than in virtualized in virtual machine. So this is the about, okay, the part which is going to this here now. You can safely remove the flash drive, check the tab about before closing this and enjoy. Esta es la parte que yo mostré anteriormente. Y como pueden ver, no puede aquí, por ejemplo, pues montar, y ha dado un error porque le di a control C. So this is, I got an error because I control C it. So okay, so you can get this working without any issue in BIOS and UEFI devices. Without any problem, you can run it. Okay, so I think for this is all so far that I wanted to show you. The parts that build ISO, I already showed it. Ending chroot. Okay, let's try this part before ending. And yeah, let's do two things. I skipped the coffee break. Get inside chroot, get hashes. What else was? Yeah. Create .emg from from isn't really like this, but no, let's go from future. So we are going to create it by hand. Okay, so first we are going to get inside the chroot. How we can do that? Bueno, primero, first, vamos a meternos dentro del chroot, ¿vale? We are going to be inside our system. New window, yes. So we go to bin comments, amount, and we are only copy and pasting from here this part. Copy. How it goes. I haven't used pasos before, so it's kind of new. This interface, we copy this part also. As I said before, we are mounting from the host to the system, to the chroot, I mean the jail, right? Then I'm going to mount this part. So the TMP should be empty, and we are going to be in a jail without sharing anything. I mean only these directories from host to the jail, and then with this we get into the jail. Okay, but I have to remove also this
bash tmp script. I think I will going to get this. Why? Because this is going to open when it gets into the chroot. Cuando abra el chroot y nos metamos dentro, si yo lo copio completo, lo que va a hacer es ejecutar lo que está en tmp script. Como yo no tengo nada en tmp porque no lo monté, no me va a dar error y no me voy a poder meter dentro. So because I haven't mounted this before, I'm going to get an error. So I'm going to get this part only to get inside the chroot. Solo voy a copiar esta parte para meterme dentro del sistema de la jaula, ¿vale? Ok, so ahora estoy dentro. Aunque aparezca aquí pop-os, yo estoy dentro y aquí, como se dan cuenta, es como root. So as you can see here, I'm like as a root. No, I'm root in that system. So if I go to opt ls, as you can see here, I have logos and Sparrow. Como puedes ver, si voy a opt, yo tengo Sparrow, me meto dentro y después tengo pues .bin, cd bin, ls, inside bin. So I would like you to do this in case you are doing this with me, or in the future you are saying this video. So you have to do sha some Sparrow. Okay, why, you are wondering? Please go and verify if I have modified this. Let's say, for example, you should have the same. Okay, then we go back, and yeah, and this get inside chroot. I think I can already remove it. I show you how you can do that. Yes, so we exit, and that's it. The future ISO, if you remember, I will get here. Vale, okay, great. Inside future ISO, it's all we are going to have in our pen drive, right? So we have the FE live. So if we go in live, we are having this file system, squash file system, which is the system itself, modified by us. All the rest of the files should be as are as default. Todos estos archivos, menos el file system squash fs, todos menos esos están sin modificar, ¿vale? Pueden verificar los hashes, todo lo que ustedes quieran. Okay, let's go back. So with beam command, now let's do less. Remember, less is more. Acuérdate que less es más, no siempre es menos. Así que, ¿por qué? No digo por qué el comando, sino por qué me meto aquí. Porque ahora lo que vamos a hacer es, a mano, copiamos esta parte de aquí. Ok. Copiado. Pegamos, ¿vale? Dentro de DTails. So we copy that part, we paste here. And let's check and do this. DTails 2 ISO. ISO Linux. Yeah, it's a known issue. Why I got this problem? ¿Por qué he tenido este problema? Porque ISO Linux viene de los .iso, ¿vale? No de todos, pero vamos a decir que sí. Este vendría siendo sys Linux, ¿ok? Sys Linux, ¿vale? Y si se dan cuenta, as you can see here, is sys Linux. Enter. Yeah, now it's going onward. Now it's working. Ahora, si se dan cuenta, está funcionando correctamente, sin ningún tipo de problema. Entonces, we continue here. Continuamos con este. Y ya está creado, ¿vale? Como pueden ver, ya tengo dos archivos, ls-h. So we have already created two files. Let's check and verify. The hashes shouldn't be the same, but just to have a look at. No, because I installed different softwares on it, but no, it will not work because here I already put Sparrow and access to hodl and something else. So
I have here two different softwares, so it will not work. I mean, will work, but not the to check the hashes. And then, because as you already know, como ya a lo mejor puedes saber, como ya te he comentado, vaya, ahora, dentro de Future ISO, inside Future ISO, is all we are going to have in our USB. Es todo lo que vamos a tener dentro del pendrive, ¿vale? ¿Qué significa? Que nosotros podemos verificarlo. ¿De qué manera? Me he venido aquí. Esto es para que vean que yo no tengo aquí nada preparado. A ver, sí tengo esto preparado, pero no tengo un comando ya en mi ¿cómo se llama? En un archivo de texto o lo que sea. Quiero que todo esto sea verificable, que lo puedan ver por ustedes mismos. I wanted to do this in a way that you can verify everything. For example, here you have the website, what I have searched for, how I can recursively list MD5 sum, and so on. I don't have all here in this text. Could be nice, but I want you to verify everything. Okay? So let's go here, details, and I want to go to Future ISO. Oops, that's my bad here. Future, let's see, Future ISO. Vale. Ahora lo que va a hacer es verificar por MD5 todos los archivos que están dentro de Future ISO. So now it's going to verify every single file is going to be or are placed in Future ISO. So if we do CAD MD5 sum, we have here this list. Okay, that's nice, that's great. But we really want to also know the system to edit, which is our real system, which is inside compressed in Future ISO, and is all we are going to have inside it. I wanted to show you this also, because now you have, and you will have the tools to, once you have your pen drive, you can power off your computer, get in another one, all offline or whatever thing, ultra safe computer. Puedes estar, te enseño todas estas herramientas para que tú el día de mañana puedas meterte en un ordenador ultra seguro, ¿vale? Y puedas puedes comprobar por tu cuenta el hash y todo lo que hemos creado nosotros aquí mismo, ¿vale? Un poco de manera inversa a lo que hemos hecho. ¿Ok? So, all inside system to edit is our system, if you remember. ¿Ya? Todo lo que tenemos aquí es nuestro sistema que va a estar, o sea, el sistema modificado. This is all our modified system, and is placed here. So if we want to check, that is something I want to do, is system to edit. Okay, I have to run it with sudo because permissions. Now it's going to get the hash of every single file in that directory. I mean, in every single file that we are going to have in our final image, in our pen drive, .iso image, or whatever other place. So it will take long time for sure. I don't know how long it will take, but it will take. So the plan is to, my idea right now is to check this hash, the hash of this file. I'm going to upload this to the GitHub, probably in no an issue, but in a discussion. Entonces lo que voy a hacer es verificar el hash del archivo final, que es este de aquí, ¿vale? Este archivo final, y lo que va a hacer es, lo voy a meter aquí para que ustedes puedan comprobar y contrastar por vuestra propia cuenta en los hashes. So in this way you can confirm and verify yourself and compare my hashes with your hashes. I'm going to put this file and the file hash here, so you can see that I haven't modified it at all in any sense. Once it's done, of course, it will take a long time. So once that is done, I'm probably going to end this. I don't know if you have questions
You can type those in the Telegram group or in Twitter. In case no, thanks for watching. Gracias por estar aquí. Si no tienes preguntas, si quieren hacerlas, puedes hacerlas por Telegram, Twitter, y porque no me he preparado nada más realmente. Así que puedes, pues en lo que se está haciendo esto, pues hacerme llegar dudas, preguntas, si quieres saber algo, si no quieres. La verdad que me tocó bastante tiempo, casi 2 horas. It took so longer than I was expected. I was thinking for probably 40 minutes, but but no, it took so longer. So if you don't have questions, once this is done and I have the hash of that file, I'm going to end this streaming. So thanks for watching. If you have questions, I'm waiting for those. So that's already. So okay, this is what I'm going to put on that on the GitHub. As you can see here are located all the files. But no, run. Yeah, I have to recheck this before sending that. I don't know if there is some data from my main computer, and I think no. But anyways, you saw that hash is everything goes as unexpected. If there is no files from my main computer, I'm going to use that one. And I think I have no. Yeah, I will redo this because I have to unmount this. Sudo that spy. Yep, I'm going to do that again because I have that mounted, so it's not going to be reproducible in any way. I mean, in different parts of the okay, now fine. Yes, no. I have to do this again, but once I have it, I will let you know, because I remove it. I will let you know, and I will put my own hashes there in the GitHub, in where it was. Voy a poner mis hashes aquí, y lo pueden ustedes después contrastar por vuestra propia cuenta. Recuerden que tiene que ser después de haber creado la imagen, ¿vale? Para que no esté montado ni el run ni el dev. You have to be sure that you have not mounted this as I did. So you have to run this after you create the .iso image, or you put your modified version inside your pen drive. Yeah, sorry for this, but yeah, that's how goes online things with no more things prepared. So that's all so far. Thanks for you watching this, and yeah, see you later.